Notre exercice d'aujourd'hui est devant vous, donc essayez de le résoudre. Je vais vous glisser le lien de cet exercice dans la description de vidéo et je vous avais déjà glissé le lien de cette série. Alors le but de notre exercice est de calculer SN, cette somme-là, par plusieurs méthodes. Alors la première méthode c'est la récurrence, donc je vous laisse le soin de faire ça, donc ça ne pose aucune difficulté. Donc nous on va calculer par deux méthodes différentes, on doit trouver ce résultat là. Première méthode, je vais vous donner des indications, donc si vous voulez faire un essai, on va considérer une fonction f de x définie sur r-1. Vous allez la dériver de deux façons différentes, c'est-à-dire vous allez faire la dérivation d'une somme de sigma, et puis l'autre dérivation, c'est-à-dire vous allez calculer la valeur de x, c'est une suite géométrique, donc ça va vous donner x à la puissance n plus 1 moins 1, le tout sur x moins 1, et ensuite vous allez dériver cette expression là. Alors donc vous allez remarquer quand vous allez faire le dérivé de f' de x, donc de la somme de sigma, vous allez trouver k à la puissance x أس k moins 1. donc باش يكون عندك تقرب من l'expression de Sn غتضرب f' de x في x، دونك غتحصل تقريبا على التعبير ديال Sn. donc il suffit de remplacer x par 2 في la dérivée الثانية donc sans faire perdre. Donc on va commencer. Alors 2, alors soit x, ou bien on a quel que soit x de r moins 1, donc on considère la fonction f de x qui est égale à la somme donc de k allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance k. Donc f est dérivable sur r moins 1 et on a f' de x est égal, donc on va faire la dérivation de la sommation, donc de k fois x k moins 1. Donc la dérivation la dérivée du premier terme c'est une constante, donc ça va nous donner 0. Donc on peut commencer par k est égal à 1. Même si on commence par 0, ça va nous donner 0, donc ça ne va pas affecter le résultat. Donc d'où x fois f' de x, donc ça va être égal à la sommation, donc k fois x k. On va commencer de k est égal à de 0 باش يكون عندنا التعبير ديال Sn. D'autre part on a donc f de x est égal, donc on a dit c'est une suite géométrique. Premier terme هو واحد, donc de raison x, donc ça va nous donner x à la puissance n plus 1 moins 1, le taux sur x moins 1. Donc f de x est dérivable sur r et on a f' de x est égal, donc on va calculer le dérivé de cette expression là. Donc ça va nous donner x moins 1 le taux au carré, هنا غتعطينا n زائد 1 في x أس n في x moins 1 moins x plus n زائد 1 moins 1. donc ça va nous donner, هنا تلاحظوا x لا ضربته في x أس n غيعطيني x أس n زائد 1 في n زائد 1، دوك نعمل ب x أس n زائد 1 غيكون عامل n زائد 1 moins 1. هنا غيبقى عندي موان n زائد 1 في x أس n، هنا موان مع موان يعطيني زائد 1، le taux sur x moins 1 au carré. Donc il va me donner n زائد 1 moins 1 غتبقى فقط n في x أس n زائد 1 موان n زائد 1
x os n plus 1 le tout sur x moins 1. قلنا باش يكون عندنا التعبير ديال اف دو اكس ديال عفوا هاد اس ان هاد باش من بعد فاش نعوضو اكس ب 2 on va multiplier par x. هنا عفوا دو مبقاش عندي المكان دو x فوا اف بريم دو x دونك هنا تولي x اس n بلس 2 هنا n بلس 1 دونك هنا تولي بلس x. Donc on a dit qu'on peut recommencer de 0 ici parce que c'est 0. Si on remplace x par 0, ça va nous donner 0. Donc ici il suffit de remplacer x ou bien de donner x la valeur de 2. Donc si on donne x la valeur de 2, on va tomber sur Sn. On va trouver la sommation de k qui s'appelle 0 jusqu'à n. Donc de k fois 2 à la puissance k. Donc on a dit ici on commence par 0 ou bien 1, c'est pas grave, donc c'est la même valeur. Donc pour savoir la valeur de Sn, on va remplacer x ici par 2. 2 هنايا نعوضو x ب 2. Donc qu'est-ce qu'elle va nous donner? On va نعوضو donc 2 f prime de 2. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? دونك عفوا هنا هذا 2 ناقص 1 وكاري تعطينا 1 دونك بلا ما نكتبوها غتعطينا n في 2 أس n زائد 2 دونك موان n زائد 1 في 2 أس n زائد 1 زائد 2 دونك غتعمل ب 2 أس n زائد 1 غتبقى عندك هنا عامل 2 n moins n moins 1 plus 2. Donc vous allez trouver cette valeur là exactement n moins 1 fois 2 أس n زائد 1 plus 2. Donc on a trouvé la valeur de Sn par deuxième méthode, la dérivation. Maintenant il nous reste de trouver cette valeur là par la permutation de l'ordre de la sommation. D'abord on remarque que إلا حسبنا هاد la sommation بهاد la méthode هادي on va trouver que elle est égale à Sn. Donc on commence Sn نحسبوها هادي نشوفو كاين واحد شوية الصداع بلاتي عاد نكمل لا نمشاو بالله شي واحد يسحدا حدا وحدين عاودو نمشاو بحالو. دونك بلاتي شنو قلنا غنحبس الفيديو عاود نمشاو. دونك قلنا غنشوفو هادي بعدا كيس كيل فا نو دوني غنحسبو هاد لي صوم حسب دونك ديال 2 أس كا دونك هنا من إي كيساوي 1 جوسكا كا من كا كيساوي 1 جوسكا ان دونك شنو غتعطيك هادي دونك كيس كيل فا نو دوني هادي سيتين دونك كيس كيل فا دوني دونك هي غتعطينا من هاهي من كا كيساوي 1 خلينا جوسكا ان دونك هادي شنو غتعطينا هادي باسكو هنا اي لو فاريابل سي اي دونك غتعطيني كا 2 أس كا هي هادي لا somme اللي عندنا. دونك هادي pour montrer donc nous on va la calculer en changeant l'ordre de la sommation. Donc on a donc Sn غتكون كتساوي donc دونك غنبداو من غيكون عندنا من هنا من k est égal à i نبداو من k نشونجي on va permuter l'ordre de la sommation jusqu'à n ديال 2 à la puissance k. هنا l'autre variable i من 1 غيمشي
حتى ل n. هنا اللي بغى يحسبها يمكن لك تحسبوها بهاد لاطخ ميثود. يمكن لكم هنا كذلك تبداو من واحد باغ اكزومبل من اي، وهنا ديروا ايكال هنا مع جي. vous allez trouver la même valeur qu'on va trouver maintenant. donc c'est là نكومونسيو بهادي من ك كيساوي اي. دونك نخليو علينا هادي اي هي الاخرى، اي كيساوي واحد جوسكا ان. دونك هادي سي اون دونك جيومتريك غتعطينا بروميير تيرم هو 2 اس اي، راه بادية من اي 2 اس اي عامل لي 2 اس ان موان اي بلس 1 دونك موان ان بيان سور على 2 ناقص واحد غتعطيك واحد. دونك بغينا نكتبوها منكتبوهاش، ناقص واحد هي واحد. دونك ايت ايكال على سوماسيون من اي كيساوي واحد جوسكا ان دو 2 اي. 2 اي في هاد التعبير هذا دونك اي مع موان اي غتختزل، غيبقى عندك فقط ان زائد واحد. هنا بصح غتبقى عندك موان 2 اي. دونك هادي 2 اس ان زائد واحد ما عندهاش علاقة بهذا الفاريابل اي. دونك غتعطينا ان 2 اس ان زائد واحد. هذه جيومتريك عاوتاني هذه. دونك لا درنا لها لا سوماسيون تاعها غتعطينا موان دونك موان 2 دونك اس ان لو بروميير تيرم خصني نعمل بلاتي باش ما نخطاش. خصني البروميير تيرم هو 2 ماشي واحد. دونك لا كنا ما درتهاش جو با تخوي لو ريزولطا دوموندي. بروميير تيرم هو 2 دونك ناقص واحد بشويه باش ما نغلطوش على 2 ناقص واحد. بين تكتبها 2 ناقص واحد سي با غاف. دونك سافا نو دوني ان في 2 اس ان زائد واحد. هذه غتعطينا موان 2 اس ان زائد واحد. موان 2 في ناقص واحد هذه تعطينا خلاص بطبيعة الحال هذه واحد غتعطينا زائد 2. دونك il est égal à je peux factoriser par 2 اس ان زائد واحد عامل ان ناقص واحد زائد جوج. exactement le résultat qu'on doit montrer par la récurrence. Donc la récurrence c'est facile, بلا ما نضيع لكم وقتكم فيه vous pouvez le faire. Donc il suffit de calculer pour Sn غتحسب حتى n زائد واحد وتزيد عليه. donc suivre les étapes de la récurrence, c'est pas grave. Donc on a trouvé le résultat par deux méthodes. Donc première méthode facile, c'est la récurrence. Merci pour votre attention et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Merci à vous.